Bonjour mes élèves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec le thème patrimoine. نواصل مع موضوع التراث وبعد الأكلات الشعبية والاحتفالات الآن مع شكل جديد من أشكال التراث وهو الأماكن الأثرية. La description des lieux, la localisation. نتعلم اليوم كيف نصف مكانا معين وكيف نحدده. Promenade à Tipaza. نزهة في تيبازا. À proximité de la ville de Tipaza, بالقرب من مدينة تيبازا, face au Chenois, قبالة جبل شنوى, s'étend l'ancienne ville romaine. تمتد المدينة الرومانية العتيقة أو القديمة. Pour la visiter, من أجل زيارتها أو لكي نزورها, il faut entrer dans un immense parc. يجب أن ندخل في متنزه أو حديقة واسعة où le touriste découvrira les ruines dispersées. أين أو حيث السائح يكتشف آثار منتشرة parmi les oliviers, les lentisques et les chênes verts. آثار منتشرة بين أشجار الزيتون وأشجار الذرو وأشجار البلوط الخضراء. Tout d'abord, أولا, on rencontre à droite un premier monument. نواجه أو نقابل على الجهة اليمنى أول تذكار l'amphithéâtre, مدرج المسرح, tout autour, ومن حوله on voit encore les gradins sur lesquels s'assiedent les spectateurs. ونرى أيضا المدرجات والتي يجلس عليها المشاهدون أو المتفرجون. La promenade continue sur une large voie romaine. النزهة تستمر أو تتواصل على طريق روماني عريض. On peut admirer au passage un portique. يمكن أن نلاحظ بإعجاب ممر عند المرور بوابة كبرى ouvrant sur une grande cour تفتح أو تؤدي إلى ساحة كبيرة دالي une cour d'allée مسقفة. La ville descend ensuite jusqu'à la mer. ثم تنزل المدينة بعد ذلك حتى البحر. Bordée de chaque côté par des piliers, محفوفة من كل جهة بأعمدة. C'était les portes monumentales de splendides et vastes demeures. إنها أو هي عبارة عن أبواب ضخمة لمساكن واسعة ورائعة. L'une des plus belles, إحدى أحسنهن, est la villa des fresques, هي فيلا الجداريات. Plus haut, أعلى من ذلك, s'élève le forum, يرتفع النادي أو المنتدى. Et quelle vue magnifique! وأي نظرة رائعة à travers les pins, عبر أشجار الصنوبر, sur la mer et sur le Chenois, على البحر وعلى جبل شنوى. En sortant du forum, عند الخروج من النادي أو المنتدى, c'est un plaisir de s'engager dans les sentiers étroits. كم هي المتعة أو ما أجملها متعة عند دخول الممرات أو المسالك الضيقة sentant bon la lavande. نحس أو نشم الرائحة العطرة لنبات الخزامة وهو نبات يستخدم في صناعة العطور. Afin de poursuivre cette promenade, حتى أو لكي نواصل هذه النزهة, qui nous donne la joie de la découverte, التي تعطينا بهجة أو فرحة الاكتشاف
dans un site enchanteur. في موقع ساحر. النص لألبير كامي. Je lis et je repère. أقرأ وأعين. Premièrement, quel est le lieu décrit? Où se trouve-t-il? La réponse, le lieu décrit est l'ancienne ville romaine. المكان الموصوف هو المدينة الرومانية العتيقة أو القديمة. Où se trouve-t-il? Il se trouve à proximité de la ville de Tipaza. يوجد بالقرب من مدينة تيبازا. Deuxièmement, quels éléments composent ce paysage? ما هي العناصر التي تكون أو تؤلف هذا المشهد أو هذا المنظر؟ Les éléments qui composent ce paysage sont parc, ruines, amphithéâtre, cours d'allée, porte monumentale, villa des fresques, forum, sentier étroit. J'analyse ou حلل. Premièrement, quels mots du texte te permettent de situer ces différents éléments? بمعنى ما هي الكلمات من النص التي سمحت لنا بتحديد موقع هذه العناصر؟ La réponse, les mots du texte qui me permettent de citer ces éléments sont les indicateurs de lieux suivants. À proximité de, face à droite, tout autour, de chaque côté, plus haut. Deuxièmement, relève du texte les verbes qui indiquent le mouvement. استخرج من النص الأفعال التي تدل على الحركة. La réponse, les verbes qui indiquent le mouvement sont entrer, sortir, s'engager et poursuivre. Troisièmement, parmi ces 5 sens, من بين الحواس الخمسة، la vue الرؤية، l'ouïe السمع، l'odorat الشم، le toucher اللمس، le goût الذوق. Lesquels sont sollicités dans cette description? ما هي الحواس التي تم استخدامها في هذا الوصف؟ relève des verbes de perception، استخرج أفعال الإحساس et enrichit la liste. ثم أضف أو اثري أو قم بإثراء القائمة. Dans cette description, les sens sollicités sont la vue et l'odorat. في هذا الوصف الحواس التي تم استخدامها هي حاسة الرؤية وحاسة الشم. Les verbes de perception sont voir, admirer, sentir. رأى، أعجب وشم. enrichissement فيما يخص إثراء الأفعال هذه، أي نعطي أفعال أخرى لإثراء هذه القائمة. regarder رأى، apercevoir لاحظ، humer شم، goûter ذاق، toucher لمس. Quatrièmement, relève les adjectifs qualificatifs qui caractérisent les éléments de la description. استخرج الصفات التي تميز عناصر هذا الوصف. La réponse, ces adjectifs qualificatifs sont ancienne, immense, large, grande, monumentale, splendide, vaste, magnifique, étroit et enchanteur. Faisons le point. هذا الجدول يمكننا من معرفة 3 أنواع من les verbes. Les verbes de localisation، الأفعال التي تستخدم لتحديد المكان، les verbes de mouvement، الحركة أو التنقل، و les verbes de perception، أفعال الإحساس. فيما يخص les verbes de localisation عندنا se trouver يوجد، se situe يقع، dominer يسود أو يهيمن،
se dresser يقوم أو قائم على mener يسلك traverser يخترق se diriger يتوجه longer يسلك أو يمر accéder يعبر monter يصعد. فيما يخص les verbes de perception تنقسم حسب الحواس الخمس. A. Les verbes de perception visuelle متعلقين بالرؤية voir رأى admirer أعجب regarder نظر apercevoir لاحظ. auditive السمعية entendre سمع écouter استمع percevoir سمع أيضا. olfactive المتعلقة بالشم sentir أحس humer شم. gustative متعلقة بالذوق goûter ذاق déguster تذوق savourer تذوق ولكن تستخدم للتذوق المعنوي مثل تذوق الفن أو الموسيقى أو tactile متعلق باللمس toucher لمس palper تحسس بيده. Je m'exerce أتمرن أو أتدرب. Premièrement, complète avec un indicateur de lieu. املأ الفراغ باستخدام أداة من أدوات الدالة على المكان. L'Algérie se trouve des points de l'Afrique. الجزائر توجد في إفريقيا في شمال إفريقيا au nord de l'Afrique. Elle est limitée à l'est par la Tunisie, à l'ouest par le Maroc, غربا المغرب. Annaba est située à proximité de la mer ou bien près de la mer ou à côté de la mer. Dans les palmeraies de Tolga, في واحات طولقة, on trouve les fameuses dates دقلة نور. نجد التمور الشهيرة أو المشهورة دقلة نور. Deuxièmement, réorganise cette liste de verbes en fonction des 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. أعد ترتيب قائمة الأفعال حسب الحواس الخمس. La vue الرؤية, l'odorat الشم, l'ouïe السمع, le goût الذوق, le toucher اللمس. Construis une phrase personnelle avec un verbe de ton choix. اكتب جملة من إنشائك بفعل من اختيارك. قم باختيار فعل من الأفعال. سنحاول وضع هذه الأفعال في جدول. On va réorganiser ces verbes dans un tableau selon les 5 sens. Apercevoir رأى contempler حدق déguster تذوق observer لاحظ parfumer عطر regarder رأى savourer تذوق entendre سمع goûter ذاق humer شم caresser داعب أو لاطف sentir شم percevoir حس. Donc la vue, apercevoir, observer, regarder et contempler. L'odorat, parfumer, sentir, humer. L'ouïe, entendre, percevoir. Le goût, déguster, savourer et goûter. Le toucher, caresser. Exemple, مثال, le touriste contemple le crépuscule. السائح حدق في غروب الشمس أو الشفق. Troisièmement, complète le texte ci-après extrait de visite d'Alger avec les mots suivants. أكمل النص الموالي المقتبس من كتاب زيارة الجزائر العاصمة بالكلمات التالية: arrivons نصل، longeons نسير بمحاذاة، poursuivons نواصل، rendre نصل، remonter نصعد، atteignons نصل أو نبلغ. En poursuivant
en poursuivant notre périple مواصلة لرحلتنا nous arrivons au quartier de la voûte aux poissons ou palais de Raïs نصل إلى حي قبة الأسماك أو قصر الرايس pour découvrir la ville les pieds dans l'eau لاكتشاف المدينة والأرجل في الماء et avoir accès aux vestiges d'Icosium Alger à l'époque romaine والوصول إلى آثار الإيكوزيوم وهو الاسم القديم للجزائر العاصمة في العهد الروماني. Nous longeons نسير بمحاذاة le front de mer حافة البحر أو جبهة البحر pour remonter لنصعد vers la ville moderne نحو المدينة الحديثة أو العصرية avec ses belles avenues et ses bâtisses d'une architecture de grande valeur المدينة الحديثة بشوارعها الجميلة وبناياتها ذات الهندسة المعمارية بقيمتها الكبيرة puis nous atteignons ثم نبلغ le versant atteignons le versant المنحدر أو السفح et pour nous rendre au parc de رياض الفتح لنصل إلى رياض الفتح où un large espace boisé nous attend أين تنتظرنا مساحة واسعة من الأشجار avec son quartier des artisans des musées et ses boutiques بأحيائها المليئة بالمتاحف والحرفيين والمحلات et nous rendre au parc de رياض الفتح. إليكم الآن النص كامل مع الإجابة باللون الأحمر. Enfin, on arrive à j'écris. اكتب observe ce paysage. Écris ce que tu vois, ce que tu pourras entendre et ce que tu pourras sentir. لاحظ هذا المنظر. اكتب ما تراه وما يمكن أن تسمعه وما يمكن أن تحسه. Au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan. عند وصف أي منظر طبيعي هناك 3 مستويات. Le premier plan أو المستوى الأول هو ما نراه في مقدمة الصورة مثلا هنا الشجرة ثم le second plan هو ما نلاحظه أو نراه خلف الشجرة وهو هذا البيت et à l'arrière-plan النظرة البعيدة أو المنظر البعيد وهو الغابة والجبال. إذن لوصف أي منظر طبيعي هناك 3 مستويات 3 plans. Le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. إليكم هذا النص للإجابة على المطلوب. Il s'agit d'un paysage de campagne vallonnée où il fait beau. يتعلق الأمر بمنظر طبيعي للريف لمنطقة جبلية يسودها جو مشمس أو جميل. Au premier plan في المستوى الأول je vois un grand arbre de pin qui jette son ombre. ألاحظ شجرة كبيرة شجرة صنوبر كبيرة تلقي بظلها أو بظلالها. Au second plan j'observe à gauche une petite habitation à toit rougeâtre.
في المستوى الثاني ألاحظ أو أرى على الجهة اليسرى بناية صغيرة ذات سطح يميل إلى الأحمر. à l'arrière-plan في المستوى البعيد j'aperçois une forêt luxuriante. ألاحظ غابة كثيفة من الصنوبر de pins ainsi que de hautes montagnes وجبال عالية أو شاهقة. Je sens une bouffée d'air frais. أشم أو أحس بالهواء النقي أو العليل. J'entends le gazouillement des oiseaux. وأسمع صوت أو زقزقة العصافير. et le ruissellement d'eau pure وخرير المياه العذبة. في النهاية بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.